إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. 5 البلدان واللغات. Pays et langues. Pays et langues. جون من لندن. Jean est de Londres. Jean est de Londres. لندن تقع في بريطانيا العظمى. Londres est situé en Grande-Bretagne. Londres est situé en Grande-Bretagne. هو يتكلم الإنجليزية. Il parle anglais. Il parle anglais. ماريا من مدريد. Marie est de Madrid. Marie est de Madrid. مدريد تقع في إسبانيا. Madrid est situé en Espagne. Madrid est situé en Espagne. هي تتكلم الإسبانية. Elle parle espagnol. Elle parle espagnol. بيتر ومارتا من برلين. Pierre et Marthe sont de Berlin. Pierre et Marthe sont de Berlin. برلين تقع في ألمانيا. Berlin est situé en Allemagne. Berlin est situé en Allemagne. هل تتكلمان الألمانية؟ Parlez-vous tous les deux allemand? Parlez-vous tous les deux allemand? لندن عاصمة. Londres est une capitale. Londres est une capitale. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. Madrid et Berlin sont aussi des capitales. العواصم كبيرة وصاخبة. Les capitales sont grandes et bruyantes. Les capitales sont grandes et bruyantes. فرنسا تقع في أوروبا. La France est située en Europe. La France est située en Europe. مصر تقع في أفريقيا. L'Égypte est située en Afrique. L'Égypte est située en Afrique. اليابان تقع في آسيا. Le Japon est situé en Asie. Le Japon est situé en Asie. كندا تقع في أمريكا الشمالية. Le Canada est situé en Amérique du Nord. Le Canada est situé en Amérique du Nord. بنما تقع في أمريكا الوسطى. Panama est situé en Amérique centrale. Panama est situé en Amérique centrale. البرازيل تقع في أمريكا الجنوبية. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. Le Brésil est situé en Amérique du Sud. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة.